قصص الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کا بیان۔ محترم ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے نوع آدم کے پہلے دشمن ابلیس کی تفصیل اس لیے آپ کے گوش گزار کی کہ قصہ آدم علیہ السلام میں یہ اہم اور بنیادی فریق تھا۔ اس نے آدم و حوا پر اپنی فاقیت اور بزرگی کے زوم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے تک سے انکار کر دیا اور اس کے مقابلے میں ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی ذلت، لعنت اور رسوائی گوارا کر لینے کو ترجیح دی۔ اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں میں شیطان مردود کے بارے میں پائے جانے والے کنفیوژن کو دور کرنا ضروری تھا۔ جنہوں نے شیطان کا نام تو سن رکھا ہے، اس کے پس منظر سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ تفصیل یقیناً آپ کے لیے دلچسپ رہی ہوگی۔ انسان پر شیطان کے وار اور حربے کیا کیا ہیں، یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ دوستو، طلحہ فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 10ویں قسط۔ ابلیس نے آدم و حوا کے ساتھ بغض اور رقابت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ٹکر لے لی اور خود راندہ درگاہ الہی ہونے کے ساتھ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت کے گوشہ راحت سے نکلوانے کا موجب بنا۔ ابلیس حسد سے مرا جا رہا تھا۔ سارے فرشتے، جن اور دیگر مخلوقات حیران تھیں کہ آخر شیطان نے اتنی بڑی جسارت کس بنا پر کی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سب خوفزدہ تھے کہ معلوم نہیں اب ابلیس کو کیا سزا ملے، مگر اسے فوری سزا دینے کے لیے کچھ نہیں ہوا، بلکہ ایک طرح سے آدم علیہ السلام کی سختی بڑھ گئی۔ ابلیس کو مہلت دے دی گئی کہ آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو خوب بہکا کر جہنم میں پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ۔ سب کو اندازہ ہو چلا تھا کہ یہ ایک طویل جنگ کا آغاز ہے جو اللہ اور ابلیس کے درمیان نیابت کے معاملے پر ہے، اور جنگ کا میدان نسل انسانی ہے۔ کئی جن ابلیس کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو حق تلفی تصور کرتے ہوئے ابلیس سے جا ملے، اور ابلیس کی باقاعدہ ایک فوج تیار ہو گئی جس کا تا قیامت صرف ایک ہی کام تھا کہ نسل آدم کو بہکائے۔ بہرحال اعلان یہ ہوا تھا کہ ابلیس کی بات ماننے والے جن اور انسان بالآخر جہنم کی نظر ہوں گے۔ پھر اڑتی اڑتی خبر سب فرشتوں اور مخلوقات کو پہنچی کہ پہلے امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام ناکام رہے۔ ابلیس کے کیمپ میں جشن کا سا سما تھا اور آدم و حوا رو رو کر بے حال تھے۔ میں نہ کہتا تھا کہ انسان اللہ کا نائب بننے کے لائق نہیں؟ ابلیس اترا اترا کر بار بار جتاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے آدم و حوا کو معاف کر کے زمین پر بھیج دیا اور اچھی طرح سمجھا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ بات آنے والی نسلوں کے ذہن نشین کرا دینا کہ تم اس کی چالاکیوں سے صرف اس صورت بچ سکتے ہو اگر میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی ہدایات پر عمل کرو۔ گویا جنگ کا مدعا یہ تھا کہ اللہ ثابت کرے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کا اصل حقدار ہے، اور ابلیس کی کوشش یہ ثابت کرنے کی ہے کہ انسان کسی لائق نہیں اور ہرگز ابلیس سے برتر نہیں کہ اس سے نیابت چھین کر انسان کو دے دی جائے۔ جو انسان اللہ کی بات مانے اور تمام زندگی پیغمبروں کے احکام سے انحراف نہ کرے، وہ اس جنگ میں حزب اللہ ہے، اور جو انسان اللہ کے کھول کر بتلا دیے رستے کے خلاف چلے، وہ حزب الشیطان کہلائے گا۔ ناظرین محترم، جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ مدرجہ بالا حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔ ازل سے لے کر قیامت تک دنیا صرف 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 جو اللہ کی فوج میں ہیں، اور نمبر 2 جو شیطان کی فوج میں ہیں۔ حزب الشیطان بڑی تندہی سے حزب اللہ کو بہکا رہی ہے، اور اکثر پوری قوم کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں چند مومنین ہی رسول کے ساتھ بچتے ہیں، اور پوری قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر نمونہ عبرت بن جاتی ہے۔ وہ پیغمبروں کے ذریعے پہنچا دیے جانے والے اللہ کے پیغام کی اطاعت نہیں کرتی، اور جو وعدہ اللہ نے شیطان سے اس انتباہ کے ساتھ کیا تھا کہ تمہارے رستے پر چل کر تباہی کے گڑھے میں گرنے والے برباد ہوں گے، ماں سوائے ان کے جو ایمان میں پختہ ہونے کو ثابت کر دکھائیں گے، وہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ کی قومیں ہیں۔ اللہ ظاہر ہے اپنی سلطنت میں یہ بغاوت مثال بننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا آدم و حوا اور شیطان کو تمام فوج کے ساتھ راحت و سکون کے مقام سے نکال کر آزمائشوں بھری دوسری جگہ بھیج دیا گیا، اور تا قیامت جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مگر فرق یہ تھا کہ آدم و حوا کو معاف کر کے بھیجا گیا تھا، اور ان سے مسلسل ہدایت بھیجنے کا وعدہ بھی کیا گیا۔
शैतान को ये 2 सहूलतें हासिल नहीं थी, यानी इंसान को तो दोबारा जन्नत में जाने का मौका मिल सकता है, शैतान को कभी नहीं। जब जन्नत किसी तरह मिल नहीं सकती तो शैतान की फतह सिर्फ इसी में है कि इंसान को नियाबत के इम्तिहान में इस बुरी तरह नाकाम करे कि इंसान किसी तरह अल्लाह का नायब ना बन सके और शैतान कह सके कि मैं ना कहता था मैं इससे बेहतर हूँ। गोया अब इंसान की अपने इस अजली दुश्मन के साथ हमेशा की जंग है। लिहाजा इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है कि शैतान इस दुनिया में इंसान को दरपेश आजमाइश की राह खोटी करने के लिए अनानियत और जिन्स के रास्ते से हमलावर होता है। इसके लिए यही 2 बड़े चोर दरवाजे हैं जहां से वो इंसान की दौलत ईमान को उचक लेने के लिए क़यामत तक सरगर्म रहेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश के बाद तौबा हमें इस हकीकत से रोशनास कराती है कि इंसान में नेकी और बदी का शऊर अज़ल से ही मौजूद है। ये फितरी शऊर अंबिया की तालीमात से जिला पाता है, लेकिन इंसान अगर इस फितरी हिदायत की कदर न करे और अपने आमाले बद की वजह से इस नूर बातिन को ज़ाये कर बैठे तो खारिज में अनफस व आफाक की आयात इसके लिए बेमानी हो जाती हैं। यानी खैर व शर का फितरी शऊर अगर जिंदा होगा तभी पैगंबरों की हिदायत कारामद साबित होगी। बसूरत दीगर खुदा के पैगंबरों की मौजूदगी में भी कुफ्र व ज़लालत की तारीकियां दिलों पर डेरा जमाए रखेंगी। इस तज्जिये से ये मालूम होता है कि ये वाक़यात दुनिया में इंसान को दरपेश आजमाइश के लिए तमहीद और रिहर्सल की हैसियत रखता था। इसके जरिए से इस पर यह हक़ाइक़ वाज़ेह कर दिए गए। इंसान को इसी दुनिया में खलीफा बनाकर भेजने के लिए पैदा किया गया। जैसा कि कहा जाता है कि इस मादी दुनिया में भेजने से पहले आदम व हव्वा को इसी दुनिया के किसी बाग में रखा गया। इससे मकसूद ये था कि आइंदा के हक़ाइक़ पेश कर दिए जाएं ताकि दरपेश आजमाइश में कामयाबी की राह उनके लिए आसान हो जाए। इंसान को जो इख्तियार व इक़्तिदार अता हुआ है, इसका सही इस्तेमाल इसे आखिरत की अबदी बादशाही का हकदार बना सकता है और इसके गलत इस्तेमाल से दुनिया में शर व फसाद पैदा होगा और आखिरत में वो खुदा की जन्नत से महरूम हो जाएगा। इसे अपनी इस मताए अजीज की हर हाल में हिफाजत करनी चाहिए। इसे इस बात पर खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह करीम ने इसे जिस आजमाइश में डाला है इसके सारे मुस्बत और मनफी पहलू इब्तदा ही में वाज़ेह कर दिए हैं और फितरी हिदायत के साथ साथ अंबिया और रसूल का एक तवील सिलसिला जारी किया और इसकी मुतवातिर हिदायत के लिए बहुत सी किताबें और सहीफे नाजिल किए ताकि आजमाइश की याद दहानी के साथ साथ लग़ज़िशों और कोताहियों पर तंबीह होती रहे। नाज़रीन, शैतान के बारे में इंसान के जहन में चंद फितरी सवाल वारिद होते हैं। मुनासिब है कि इस मौके पर इनका इजाला भी कर दिया जाए। मसलन सजदे से इनकार करने पर अल्लाह ताला ने शैतान पर लानत करके उसे जन्नत से निकाल दिया था। फिर इब्लीस आदम और हव्वा को बहकाने के लिए जन्नत में क्यों कर पहुंच गया? क्या हम कह सकते हैं कि शैतान की रसाई जन्नत तक भी है और रहेगी? इसका जवाब कुछ उलमा ये देते हैं कि जिस बाग में दाखिल होकर शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाया था वो फिरदौस और अदन की जन्नत नहीं थी जिसका वादा अल्लाह ने अपने बंदों से कर रखा है और जो क़यामत के बाद उसके बंदों को दी जाएगी। आदम और हव्वा का क़याम इसी जमीन पर मौजूद बाग में था। बाग को अरबी में जन्नत ही कहा जाता है, इसलिए ये गलत फहमी होती है कि शैतान आखिरत में कायम होने वाली जन्नत में कैसे दाखिल हो गया। किसी जमीनी बाग में शैतान का दाखिल होना कोई अजीब बात नहीं। दूसरा सवाल ये सामने आता है कि शैतान ने अल्लाह ताला से क़यामत के रोज तक की मोहलत मांगी जो उसे दे दी गई। फिर शैतान के रमज़ानुल मुबारक में जकड़े जाने की हकीकत क्या है? क्या ये दी गई मोहलत की खिलाफ वर्जी नहीं है? इसका जवाब यह है कि शैतान ने अल्लाह ताला से जो मोहलत मांगी थी वो अपना मिशन जारी रखने की मोहलत थी। इससे मुराद ये नहीं है कि शैतान या उसकी ज़ुर्रियत पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। कुरान करीम तो ये भी बयान करता है कि नुज़ूल कुरान के वक्त आसमानों को हर किस्म की शैतानी दरअंदाजी के लिए बंद कर दिया गया था। ये भी तो इसी नौइयत की एक पाबंदी है। इसी तरह का मामला रमज़ान में होता है। रमज़ान में शयातीन को जकड़ लिए जाने से मुराद यही है कि उनके बहकाने की सलाहियत को बहुत महदूद कर दिया जाता है। लेकिन हमें रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी बहुत से लोग बदस्तूर बदअमालियों में मुब्तला दिखाई देते हैं। लिहाजा इस गलत फहमी का इजाला जरूरी है कि माह सियाम में उन्हीं लोगों पर शैतान के हरबे कारगर नहीं होते जो पूरी ईमानी कैफियत के साथ रोजे रखते और मुकम्मल परहेजगारी का अमली मुजाहिरा करते हैं। जो लोग रोजे रखते ही नहीं हैं और तकवा और ईमानी कैफियत से दूर रहते हैं, उनके लिए रमज़ान का महीना आना ना आना एक बराबर है।
वो मामूल के मुताबिक शैतान की राह पर चलते रहते हैं और शैतान उन पर हावी रहता है, क्योंकि उसका काम ही इंसानों को बहका कर बदी की राह पर डालना है। अहले ईमान को शैतान के हरबों से बाज रखने की ये एक नौइयत की पाबंदी है जो रमजान के बाद हटा ली जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर इंसान रमजानुल मुबारक के दौरान मुयस्सर आने वाली रियाजत और तरबियत से अपने अखलाक व किरदार को संवारने में कामयाब रहता है तो इस बाबरकत महीने के बाद भी वो शैतानी बहकावों से महफूज रहता है। बसूरत दीगर शैतान फिर से इंसान पर हमलावर होने के लिए ताज़ा दम हो जाता है। रमजान के बाद उस पर से पाबंदी हटाए जाने से यही मुराद है। नाज़रीन गिरामी कद्र, किस्सा आदम व हव्वा को हम इन सुतूर के साथ समेट रहे हैं कि उनसे शयातीन के झांसे में आकर जन्नत में नाफरमानी के जरिए अल्लाह की सल्तनत में इंतशार फैलाने की खता सरजद हुई तो उन्हें जमीन पर फेंक दिया गया। अब हमें जमीन को इस कदर मुनज़्ज़म, पुरखैर और पुरसुकून बनाना होगा जैसे जन्नत, वरना तमाम नेमतें मयस्सर होने के बावजूद हम राहत व सुकून की दौलत से मालामाल नहीं हो सकते।